अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ यूज़फुल टेक्निकल इंडिकेटर्स फॉर स्कैल्पिंग ट्रेड या स्कैल्पिंग एक स्ट्रेटजी के हवाले से। ये टेक्निकल इंडिकेटर्स क्यों चुने गए हैं, उस उनकी क्या वजूहात है, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये कितने यूज़फुल हो सकते हैं, कैसे हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं, ये सारा कुछ आपके साथ शेयर किया जाएगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें तो आपको ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के हवाले से आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। अगर आप हमारी इस तरह हौसला अफजाई नहीं करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है फिर काम कैसे चलेगा। तो इतना कीमती वक्त निकाल कर अगर हम आपके सामने इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आ रहे हैं, अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं, अपना वक्त खर्च कर रहे हैं, अपनी सलाहियतें खर्च कर रहे हैं, तो कम अज़ कम आपकी तरफ से हमें इतना तो रिस्पांस मिलना चाहिए कि हमारा हमारा हौसला बढ़ता रहे। आपके लाइक्स देखकर, कमेंट्स देखकर या सब्सक्रिप्शंस देखकर। चलें आते हैं, तो हम आते हैं इन स्ट्रेटजीज़ के हवाले से। आपने टेक्निकल इंडिकेटर्स में जाना है सबसे पहले, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने तो फुल स्क्रीन कर लिया है पहले से ही, तो ज़ाहिर सी बात है आपके लिए तो थोड़ा सा इशू होगा। तो पहले हम इसे एग्ज़िट करते हैं, ठीक है। एग्ज़िट। आज बटन काम नहीं कर रहा, आ गया। चलें ठीक है। अब यहाँ पर आप इंडिकेटर्स में जाएंगे सबसे पहले, और आपने क्या लिखना है ये आप देख लें, रेंज फिल्टर बाय एंड सेल। सिर्फ रेंज फिल्टर ही आप लिखेंगे तो आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। अब इंडिकेटर्स पर आप जाएं, ये लिखें रेंज फिल्टर, ठीक है। ये बाय एंड सेल 5 मिनट स्ट्रेटजी, ठीक है। ये पेबलोसिस की तरफ से है, ये कंपनी का ओनर है यूँ कह लें, या कंपनी का नाम है। तो इसका यूज़ केस ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर रहे हैं 2908। और भी है रेंज फ़िल्टर DW, लेकिन हम आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं, या रेंज फ़िल्टर बाय एंड सेल ये। तो मैंने इस वक्त ये लगाया हुआ है। क्यों लगाया हुआ है, चलो उसको भी हम डिस्कस करते हैं। उम्मीद है आपने ये सारा कुछ नोट कर लिया होगा, ठीक है। उसके बाद आएगा फिटेरो बैंड्स, ठीक है। आपने क्या करना है, FAY, ठीक है, TTERO। अब ये देख लें फिटेरो बैंड्स, ये फिटेरो कंपनी है उनके तरफ से है, ठीक है। तो इसको भी आपने सिलेक्ट कर लेना है। चलें आपने सिलेक्ट कर लिया है। अब ये आपके सामने ये सारा सिनेरियो आया है, ठीक है। अब ये सारा सिनेरियो आपके सामने आ रहा है, और बड़े स्क्रीन के साथ, बड़ी बड़ी मोटी मोटी कैंडल्स के साथ, तो आपको समझने में आसानी होगी। अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँ तब भी आपको ये दिखाई दे रहे होंगे। अब प्रॉपर सिग्नल्स आपने तलाश करने हैं। ये मैंने BTC कॉइन का जो है ना पेयर ओपन किया हुआ है। आपने प्रॉपर सिग्नल्स को समझना है। ये बैंड्स हैं, यूँ समझें कि यहाँ इसकी सपोर्ट है जो लोकल सपोर्ट कहलाएगी, ये समझें कि ये रेजिस्टेंस है जो लोकल रेजिस्टेंस कहलाएगी। याद रखें ये स्केल्प स्ट्रेटजी सिर्फ़ और सिर्फ आपको हमारी तरफ से जो शेयर की जा रही है अपने ओपिनियन के मुताबिक, वो इस पार्ट के लिए की जा रही है। अदरवाइज़ अगर आप फ्यूचर में ये कर रहे हैं तो आप अपनी रिसर्च और मज़ीद बेहतर बनाइएगा, और इस पार्ट के लिए कौन से प्रिंसिपल्स होने चाहिए वो भी हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है। अब ये BTC का है, ठीक है। अब ये देखें कि यहाँ पर इसने जो है ना रेजिस्ट किया है प्राइस को,
اور نیچے گئی ہے، پھر سے اوپر گئی ہے۔ جب دوبارہ یہ ناکام ہوئی ہے اور جہاں تک نیچے آئی ہے تب اس نے شارٹ کا سگنل دیا ہے، یعنی اب یہ نیچے جائے گا۔ یعنی پراپر ایک ریٹیسٹنگ مرحلے کے بعد ہی اس کو جو ہے نا سگنل یہ انڈیکیٹر فراہم کر رہا ہے۔ تو پہلے اس کا یوز کیس آپ سمجھیے کہ آپ نے پراپر سگنل ایکوریسی کے ساتھ کیسے پکڑنا ہے اور کون کون سی آپ کی لیولز ہونی چاہیے۔ یہ ٹائم فریم ہے 15 منٹ کا، یہ آپ یاد رکھیے گا، 15 منٹ کا ٹائم فریم ہے۔ کوشش کیجیے گا کہ اسٹیبل کوائنس میں آپ نے اسکیلپنگ کرنی ہے۔ اور دوسرا جو طریقہ کار ہے وہ ہے جب ایک کوائن بہت ہی زیادہ لوزر ہو چکا ہو، ٹھیک ہے نا، بہت ہی زیادہ لوزر ہو چکا ہو، یعنی اوور سالڈ کی پوزیشن میں آ گیا ہو۔ ٹاپ لوزرس آپ کو بٹ گیٹ پر بھی مل جائیں گے، ٹاپ لوزرس آپ کو بائنانس پر بھی مل جائیں گے، لیکن ان میں گھسنے سے پہلے آپ ان کے فنڈامنٹلس کو آپ نے دیکھنا ہوگا، اس کے یوز کیس کو بھی دیکھنا ہوگا۔ اتنی ریسرچ آپ نے خود ہی کرنی ہوگی، میں آپ کو نہیں کر کے دوں گا، میں جسٹ آپ کو اسکیلپ اسٹریٹجی شیئر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ پر اگر آپ نے ہمارا کورس سیکھنا ہے تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ وہاں ہم نے جو 6 سالہ تجربے کو مشاہدے اور ایکسپیرینس پلس میں لرننگ سے سیکھا ہے وہ سب کچھ اس کورس میں ہم نے شامل کیا ہے۔ وہ سائیڈ ایفیکٹس، وہ نیگیٹو ایفیکٹس آف مارکیٹ، پازیٹیو ایفیکٹس آف مارکیٹ، سائنس مینجمنٹ، ٹھیک ہے، میتھمیٹیکل کیلکولیشن کے لیے کون سے رخ ہونے چاہیے، وہ کچھ جو آپ کو یوٹیوب پر نہیں ملے گا۔ شاید کوئی پاکستان میں ایسا ہو جس کے پاس اس طرح کے کانٹینٹ موجود ہوں اس کورس میں، تو یہ میں مکمل دعویٰ تو نہیں کر سکتا، لیکن 99% اس وقت بھی میں شیور ہوں۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ تو ایک اصول آپ کو بتایا کہ ٹاپ لوزرس آپ نے دیکھنے ہیں، اس کے بعد اس کوائن کا یوز کیس دیکھنا ہے، اس کی رینکنگ دیکھنی ہے، اور آپ نے یہ کنفرم کرنا ہے کہ وہ اوور سالڈ ہے یا نہیں ہے۔ جب اوور سالڈ ہو تو یہ ٹیکنیکل انڈیکیٹرز جو ہیں آپ نے یوز کر کے جیسے ہی پراپر آپ کو سگنل ملے، مثال کے طور پر یہاں پر یہ جیسے ہی ڈمپ ہوا، یہ جیسے ہی یہاں پر ڈمپ ہوا تو یہاں پر ایک گرین کینڈل تو آئی، ٹھیک ہے، گرین کینڈل تو آئی، اس کے بعد بھی گرین کینڈل آئی، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں آئی، اس کے بعد بھی گرین کینڈل آئی، ٹھیک ہے، لیکن پھر گرین کینڈل آئی، اس نے کوئی سگنل نہیں دیا، پھر ریڈ کینڈل آئی، اس نے کوئی سگنل نہیں دیا۔ اچھا، یہ سگنل اس نے کیوں نہیں دیا، اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے۔ یہ آپ جو بار دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن کی، وہ اس وجہ سے نہیں دے رہا تھا کہ یہ اس کی ہلکی سی ریزسٹنس تھی، یہاں اس نے ٹچ کیا پھر سے نیچے آیا، پھر اس کو بریک کیا پھر سے نیچے آیا، پھر اور بریک کیا، پھر اس کو بریک کیا، پھر بریک کیا، پھر یہاں پر ٹھہرا۔ اب یہاں پر ٹھہرنے کے بعد، یہاں پر ٹھہرنے کے بعد یہ پھر اوپر گیا، پھر یہ نیچے آیا، تو اس نے تھوڑا ٹھہراؤ اختیار کیا، تو یہاں پر اس نے سگنل دیا ہے۔ اور یہ یہاں پر سگنل ضروری نہیں ہے کہ اس نے بر وقت دیا ہو، بلکہ یہاں پر بھی ٹیکنیکل انڈیکیٹر کچھ شو نہیں کرے گا اس وقت، ٹھیک ہے نا۔ کئی یوٹیوبر ہوتے ہیں جو آپ کو اس طرح مس گائیڈ کر لیتے ہیں، لیکن میں آپ کو پاسبلٹیز کے ساتھ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ الرٹ رہیں کہ آپ سیکھ کیسے رہے ہیں، آپ سمجھ کیسے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اچھے طریقے سے آپ ایک ایک پوائنٹ کو پک کرتے جائیں۔ پھر پراپر یہاں سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جب یہاں تک آیا ہوگا تو یقیناً میں کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پر اس نے بائی کا سگنل دیا ہوگا۔ پہلے اس نے تھوڑا بہت جیسے نا جلتے بجھتے بلب ہوتے ہیں، اس طرح یہ انڈیکیٹر لانگ کا شو کر رہا ہوگا، جس سے آپ اس پارٹ میں بائی سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد یہ پراپر اوپر جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، تو یہاں لوکل ریزسٹنس کو اس نے توڑا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر کوئی سیل کا سگنل نہیں دے رہا، کوئی بھی سیل کا سگنل نہیں دے رہا۔ وہی بات کہ یہ جب تک اسے کنفرمیشن نہیں ہوگی، کنفرمیشن کیسے ہوگی، جب یہ گرین لائن، یہاں پر یہ ریڈ لائن بریک کر لی اس نے، جب یہ گرین لائن بریک ہوگی، ٹھیک ہے، پھر اوپر جانے کی کوشش کرے گا مثال کے طور پر، اور پھر بھی بریک نہیں کر پائے گا، نیچے آئے گا، تو یہاں پر وہ سگنل دے گا سیل کا، ٹھیک ہے۔ یہ سمجھ آپ نے جانا ہے، یہ سمجھ آپ نے جانا ہے۔ بہت سو نے آپ کو ٹیکنیکل انڈیکیٹرز کے ساتھ آپ کو اسٹریٹجیز شیئر کی ہوں گی، لیکن اس طرح پراپر گائیڈنس آپ کو نہیں دی ہوگی۔ تو اس ٹیکنیکل انڈیکیٹرز کو کیسے یوز کر کے آپ کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو کتنا ہوشیار رہا جا سکتا ہے، اس کے لیے میں نے آپ کو ایک بہتر پرنسپل بتا دیا کہ آپ اس پارٹ میں
टॉप लूज़र्स में जाएं और कोई बेहतर कॉइन चुनें, जो भी हो जिस किस्म का भी हो, लेकिन बेहतर कॉइन हो, उसका फंडामेंटल्स देखें और देखें ये आप यकीनी बनाएं कि वो ओवरसॉल्ड की पोजीशन में है। फिर अगर आप उसमें स्कैल्पिंग करते भी हैं तो ये मैं यकीनन कह सकता हूँ, ये मैं कम से कम यकीनन कह सकता हूँ कि अगर स्कैल्पिंग आपकी कन्वर्ट हो गई या डे ट्रेडिंग में, तब भी आप फ़ायदे में रहेंगे। क्योंकि ओवरसॉल्ड पोजीशन उसकी तो आ गई, सीधी सीधी ओवरसॉल्ड पोजीशन आ गई। मज़ीद अगर नीचे जाता भी है इन केस बीटीसी की वजह से, बीटीसी इफ़ेक्ट कर जाता है सारी मार्केट को मुकम्मल तौर पर, तो वो रिकवर जल्द करेगा क्योंकि वो पहले से ओवरसॉल्ड की एक इंडिकेशन दे चुका होगा और आप मनी मैनेजमेंट के तहत उसमें डीसीए कर चुके होंगे। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि आपकी स्कैल्पिंग कन्वर्ट हो जाए इंट्राडे ट्रेडिंग में या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में, ठीक है ना। ये हो सकती है पॉसिबिलिटीज़, लेकिन कब हो सकती है ये मार्केट की सारी सूरत हाल के मुताबिक है। मैं जस्ट अभी यूज़ केस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब देखें ये इसने प्रॉपर सिग्नल दिया यहाँ पर बाय का, ठीक है, यहाँ पर भी दे सकता था लेकिन नहीं दिया। क्योंकि ये इसको ब्रेक कर रहा था, ठीक है, ये जो रेड लाइन है इसको ब्रेक कर रहा था, फिर नीचे आ रहा था, फिर ऊपर जा रहा था, फिर नीचे जा रहा था, फिर ऊपर जा रहा था। जब इसमें इतना वॉल्यूम आ गया कि ये श्योर हो गया, तब जाके इसने बाय का सिग्नल दिया। अब जिसने भी स्कैल्पिंग करके यहाँ पर उसने दिया ट्रेल ली होगी, तो यकीनन उसने, और नहीं तो यहाँ पर उसने सेल किया होगा। अब यहाँ पर ही हम सेल का कह लें तो ये है 65,700 और इसकी एंट्री अगर हम यहाँ पर ही कर लें मिसाल के तौर पर, ठीक है, तो ये है 62,000, तो $3,000 का है ये, और आगे भी आपको मिल सकती हैं। अब हम जैसे सोल का भी अ, आपके सामने खोलने जा रहे हैं। ये सोल भी या मेटिक, मैटिक यूएसडीटी, ये मैटिक, ये आप देखिए मैटिक, ये छोटा छोटा सा डिफरेंस है। यहाँ आपने प्रॉपर सिग्नल को देखना है। अब जैसे कि ये अपने ऑल टाइम हाई से बहुत दूर है, ठीक है ना, तो इसमें स्कैल्पिंग अगर कन्वर्ट हो गई डे ट्रेडिंग में तो भी आपको कोई ख़ास परेशानी नहीं होगी। तो ये प्रिंसिपल्स आपसे आपके साथ इसलिए शेयर किए हैं। ये देखें यहाँ पर इसने ग्रीन लाइन को ब्रेक किया है, ठीक है, फिर रेड लाइन को ब्रेक किया है, ठीक है। ब्रेक करने के बाद इसने रीटेस्ट किया है, जब रीटेस्ट इसका सक्सेस हो गया है तो इसने बाय का सिग्नल दिया है। अब जहाँ यहाँ पर मिसाल के तौर पर किसी ने भी 0.67 पर बाय किया होगा, तो अगर ये यहाँ तक भी जो इसकी लोकल रेजिस्टेंस है यहाँ पर उसने खुद ही सेल कर दिया होगा, तो अगर $200 लगाए होंगे या $100 लगाया होगा तो आराम से $2 से $5 उसके बन चुके होंगे। तो ये जस्ट जो है ना हमने आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स आपके साथ शेयर किए। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।